नमस्कार दर्शक बंधु मु तपस्विनी आमर सातटी क्षत अच्छी मूल क्षत गभीर क्षत अच्छी समस्तଙ୍କର सातटी चक्र आमर अच्छी से सातटी प्रत्येक चक्र आमर क्षत सबू जमा होकर रही जाए किछि क्षत से सब प्रत्येकटी चक्र आमर जमिकी रही जाए तो आम से क्षत विषय जानिबा ता सहित कौ कौ चक्र से माने जमा होकर रुहନ୍ତି से विषय जानिबा कौ कौ चक्र को ब्लॉक करती साकु जानिबा और ताको केमती आरोग्य करि परिबा केमती हील करि परिबा से विषय मध्य जानिबा आमे जेबे कोनोसी क्षत को बा कोनोसी जंत्रणा को वुंड्स को आमे जेबे ताको आरोग्य करिया पई कि आरंभ करबा ना ताको हील करबा हीलिंग करबा आरंभ करबा से जिंस को से क्षत को ये सब बेले स्तर स्तर होइकी लेयर्स हिसाब रे गोटे पर गोटे भल होई थाए आरोग्य होता है एका बेले कि आम गोटे थरक सबकि आरोग्य करें एमती संभव नुहे कारण बहुत जुगरू केते जुगरू केते जन्मरू आम सब से सब आम सोल रे आमर डीएनए रे सब परस्त होगी से सब जमिकी रही ना आउ पुणी बारंबार जमिकी रही बहुत जिद्दी भाव में जमिकी रही आम आत्मारे आमर प्राणरे आमर मनरे सब से क्षत सब आम केते जन्म नहींचे केते जन्म केते जंत्रणा पाइचे केते थर पाइचे ताको आम हील करने ताको आम सबकनसीयस माइंड रे आम मन रे आम स्टोर कर रखीचे स्तर तो परस्त परस्त होइके से स्तर हिसाब रे रही जाए तो आम जब आरंभ करदे आमर क्षत को हील करवा ना प्रथम आरंभ करवा से सी प्रथमे किछि भल हम पुणी तापर किछि भल हम तापर स्तर स्तर हिसाब रे पुणी गोटे पर गोटे से बाहर आम गोटे भल करदे से स्तर उठिक पुणी आउ गोटे स्तर बाहर तो आमको स्तर हिसाब रे धीरे धीरे लेयर्स पर आम ताको हील करवा कौन भी हिलिंग्स आमर स्तर हिसाब रे लेयर्स हिसाब रे ही होता है ओके तो ये जो आमर सातटी मूल क्षत अच्छी से सब क्षत ना कौन कहवा तो आमर प्रथम क्षत बा प्रथम वुंड होची प्रत्याख्यानर क्षत माने रिजेक्शन रो वुंड द्वितीय होची परित्याग बा अबैंडनमेंट तृतीय होची अपमान बा ह्यूमिलिएशन चतुर्थ होची बिट्रेल जहाँ कहते आम विश्वासघातकता 5 नंबर वुंड आमर क्षत होची अन्याय बा इनजस्टिस 6 नंबर होची आमर इग्नोरेंस और कन्फ्यूजन माने अज्ञानता एवं द्वंद्व बा भ्रम जहाँ को आमर कहुए 7 नंबर क्षत होची संदेह एवं वियोग बा विच्छिन्नता संदेह माने डाउट करवा आउ विच्छिन्नता वियोग माने डिस्कनेक्शन परमात्मा ठारू आमर डिस्कनेक्शन निज आत्मा ठारू आमर डिस्कनेक्शन तो ये गोटे बहुत गभीर मूल क्षत आमर आउ ये आमर जिते स्टोर हुए आमर चक्रारे बहुत आमको आम चक्र ब्लॉक करता आमर जीवन को भी से ब्लॉक कर देता है तो ये सब जो 7टी क्षत अच्छी मूल क्षत आमर सब क्षत तो अच्छी कि सबुठारु मूल क्षत आ बहुत गभीर क्षत जहाँ आमर चक्र को माने बहुत शीघ्र बहुत जल्दी ब्लॉक करता है और ये आमर स्तर होगी अच्छी आमे ए क्षतर स्तर तले जमी निजको सुरक्षित बोली भावु सब गोटे कंफर्ट जोन रे पड़ी रहू आमे ए क्षत तले के क्षत भितर जहाँ आमको केवे ग्रोथ करने को दिए ना आमको आमर आमर अभिवृद्धि रे आमर उन्नति को से अटके रखे बा ब्लॉक रखे आमे ए स्तर सब को प्रोटेक्ट भी कर आसुचे कहीं केते जुगरू कारण आमे गोटे आमे याको केवे भाबी ही ना हो जे ये आमर आम ठार अलग बोली आम भावुने आम भितर सब बेले भरे होकर रही ना आम आठार के अलग होकर रहीना आमको सब ये सब जंत्रणा निश्चित भाव में काठारू कौ जन्म आमको निश्चित मिलता है तो आम गोटे कंफर्ट जोन परी आमर ये हो जाए सब आघात सब आम गोटे कंफर्ट जोन परी आम ताको प्रोटेक्ट भी करूँ आम निजक भी से निजक प्रोटेक्ट भावो से आम जमी कूपमंडूक परी रही जाऊ आम केवल ये भौतिक जगत रु आहरी ऊपर को जो बहुत किसी अच्छे आम से सब को बुझीपारूना से सब को जापारूना कारण यही सब परस्त जो आमको ब्लॉक कर दे था आमको ऊपर को आम कॉन्शियसनेस को आम चेतना को आम बुद्धि को ब्लॉक करे आम जाने आमर 7टी मुख्य शक्ति केन्द्र अच्छी 7टी चक्र अच्छी आम शरीर रे तो आउ चक्रर मुख्य शक्ति केन्द्रर आम जीवन में बहुत बड़ भूमिका अच्छी आमर मेजर एनर्जी सेंटर अटे तो जेबे भी आम जीवन में किसी भी दुर्घटना घटे किसी भी अनुभूति आसे किसी भी घटी जाए बहुत किसी अघटन आम कि ना निष्पत्ति एमती नहीं जाऊ आम कि जीवन में एमती चॉइसेस नहीं जाऊ जहाँ आमर उच्च स्वरूप की क्षतिकारक आम उच्च स्वरूप को सर्व करे ना से सेवा करे ना आम उच्च शक्ति की भल नुहे तो से सबू से सबू क्षत रूप गभीर क्षत रूप आमर शक्ति केन्द्र रे जमा हो जाए जमा है से आमर
ଚକ୍ରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆମେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ପରି ରହିଯାଉ, ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନା, ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନା, ଆମର ଉନ୍ନତିରେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଆସେ, ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଆସେ। ତେବେ ଆମକୁ ଆକୁ ହିଲ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର 7ଟି ଚକ୍ର କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଚକ୍ରରେ କେଉଁ ଏହି 7ଟି ମୂଳ କ୍ଷତରୁ କେଉଁ କ୍ଷତ କେଉଁ ଚକ୍ରରେ ରହିଥାଏ। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ହେଉଛି ରୁଟ୍ ଚକ୍ର ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଆମର ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଅଛି ବା ରିଜେକ୍ସନ୍ କ୍ଷତ, ରିଜେକ୍ସନ୍ ଉଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଜମା ହେଇକି ରହେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ର ଆମର ହେଉଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟାନ ଚକ୍ର ବା ସକ୍ରେଲ ଚକ୍ର। ସେଥିରେ ଆମର କ୍ଷତ ଜମା ହୁଏ, ପରିତ୍ୟାଗର କ୍ଷତ ଜମା ହୁଏ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆବାଣ୍ଡନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ ନା, ପରିତ୍ୟାଗ ଆମକୁ କେହି କରିଦେବ, କେହି ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ପରିତ୍ୟାଗର କ୍ଷତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ରରେ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟାନ ଚକ୍ରରେ ବା ସକ୍ରେଲ ଚକ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହେ। ତୃତୀୟ ଚକ୍ର ଆମର ହେଉଛି ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ର। ସେଥିରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ ଆମର ଅପମାନର କ୍ଷତ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍ କରାଯାଏ, ଅପମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେଇ କ୍ଷତ ଆମର ତୃତୀୟ ଚକ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମର ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ବା ମଣିପୁର ଚକ୍ର କହିଥାଉ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆମର ହୃଦୟ ଚକ୍ର ବା ହାର୍ଟ ଚକ୍ର। ସେଥିରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ ଆମର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର କ୍ଷତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଟ୍ରେୟାଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ କ୍ଷତ ଆମର ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଯେ ଆମକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା, ଆମର ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ଆମର ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ କରାଗଲା, ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା, ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, କି ଅନ୍ୟାୟର ଡର ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ସେସବୁ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଆମର ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ରରେ ଜମା ହେଇକି ରହେ। ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଠି ଜମା ହେଇଥାଏ ଆମର ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ର କ୍ଷତ, ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ର ଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆମର 6 ଚକ୍ର ହେଉଛି, 6 ନମ୍ବର ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ନୟନ କହୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଚକ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେଇ ଚକ୍ରରେ ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ ଅଜ୍ଞାନତାର କ୍ଷତ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଭ୍ରମର କ୍ଷତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କହୁ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ କହୁ। ଏସବୁ କ୍ଷତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ, ଆମର ତୃତୀୟ ନୟନରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆମର 7 ନମ୍ବର ଚକ୍ର ହେଉଛି କ୍ରାଉନ୍ ଚକ୍ର ବା ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର। ସେଇ ଚକ୍ରରେ ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ ଡାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କନେକ୍ସନ୍, ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ବିୟୋଗର ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର କ୍ଷତ ଆମ କ୍ରାଉନ୍ ଚକ୍ରରେ ବା ଆମର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ପ୍ରଥମ କ୍ଷତ ବିଷୟରେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ରିଜେକ୍ସନ୍ର କ୍ଷତ ବିଷୟରେ, ଯେ ସେ ଆମର ରୁଟ୍ ଚକ୍ରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ରୁଟ୍ ଚକ୍ର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍। ତ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ହିଲ୍ କରିପାରିବା, କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିକି ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବା, ହିଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବେ ବା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ କଥାରେ ନହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ କି, ଆଉ ଡର ରହୁଛି ସେଥିପ୍ରତି, କେହି ରିଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବା ପ୍ରତି ବହୁତ ଡର ରହୁଥିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ମୂଳ କ୍ଷତ ଜମା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରୁଟ୍ ଚକ୍ରରେ ଏ କ୍ଷତ ଜମା ଅଛି ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କ୍ଷତକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି, ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କ୍ଷତକୁ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆମେ ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ, ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ନିଜ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁକି ରିଜେକ୍ସନ୍ର ଉଣ୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଡର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ। ଏସବୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରିପୂରକ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଡର ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଡର ଥାଏ ବି ଏଥିପାଇଁକି କାରଣ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁନା,
आम ट्रस्ट शिखी न था। तो से कि आमको जो प्रत्याख्यान करा जाए आम जीवन में कहीं आमको प्रत्याख्यान कर रिजेक्ट कर बापा माँ भी हो पारती कहीं बंधु हो पारती कहीं आमर प्रिय मनीष हो पारती जी आमको प्रत्याख्यान करती रिजेक्ट करती कि आपण मनरे कौन डर रोचे प्रत्याख्यान तार अर्थ आपण ट्रस्ट करना निज उपर ट्रस्ट नहीं आपणकर आपण यूनिवर्स को भगवान को परमात्मा को आप ट्रस्ट करना तेणु आपण को ए जिनस संपूर्ण फोकस करार अच्छी प्रत्याख्यान कष्ट तो अच्छी रिजेक्शन डर तो अच्छी किंतु ता उपरे फोकस करंतुनी आपण फोकस करंतु सॉल्यूशन उपरे समाधान उपरे माने ट्रस्ट उपरे आपण सब कथा केमिति विश्वास करवा शिखिबे निज उपरे विश्वास रखिबे से सब आपण शिखंतु ट्रस्ट करने सहित आम अबाउंडेंस माइंडसेट रे मध्य रहिबा मु सबुथिरे भरपूर बा मु सबुथिरे प्रचुर अबाउंडेंस अर्थ सैया माने मो भितर प्रेम बहुत अच्छी भल पाइबा मो भितर बहुत अच्छी प्रचुर भाव में अच्छी मु धन भी प्रचुर भाव में मोर अच्छी ज्ञान भी प्रचुर भाव में अच्छी भल पाइबा अच्छी सब आप जहाँ भी चाहूँगी सबुथिरे आप निजको प्रचुरता बोली फील करंतु आमे एटा भी सत्य एक्चुअली आमर आपण भावुथे कि मोर तो सत्तर जीवन सब किसी ना किंतु सेटा मिछ कथा आमे जानिछे ना जे आम भितर जहाँ आम माइंड रे थिबो आम से भला जिनस को ही आम फिजिकल लाइफ रे अट्रैक्ट करवा तो आम माइंड रे सब नेगेटिव प्लेयर्स रही जाइए जे मु तो कौथरे मोर कौथरे गुण नाही मोर मु तो कौ गुण रे भी नुह मोर तो धन नाही मु तो मते कही तो मु तो भल पाइबा पई कि योग्य नुहे मते कही भल पांतु सेति पई कि मु योग्य नुहे ए सब नेगेटिव माइंडसेट आम मन भितर भरिकी रखि थाउ आम सहित घटना दुर्घटना घटी थाए बार बार को जन्मरू हो कि यही छोट बेलू आमर हो से आम नेगेटिव माइंडसेट रखीदे जो कि से सब आ बदले ना से सब जिनस को आम सतरे अट्राक्ट करूँ आम जीवन में तो आमको ए सब नेगेटिव माइंडसेट को छाड़ी आमको पॉजिटिव रहार अच्छे आईटा भी सत प्रत्येक आत्मा भितर प्रचुरता थाए कारण आम परमात्मा चाइल्ड परमात्मा पिला आम तांको आसीचे तो तांको शक्ति आम भितर अच्छी आम भितर सब प्रकार प्रचुरता अच्छी केवल ये माया दुनिया रे आम से जो लेयर्स पड़ जाए नेगेटिव लेयर्स आम भितर पड़ जाए कष्ट दुर्घटना ये सब को सामना करिकी आम भूली जाइए आम कौथे भी नुह तेणु आमको मन पकेबाकू हम आम माइंडसेट सेमती रखा हम जे मु सबुथ प्रचुरता अबाउंडेंस आम अबाउंडेंस माइंडसेट रे रहिबा ता सहित आम ट्रस्ट करवा ट्रस्ट तो आप जानते से माने परमात्मा को ट्रस्ट करेंगे निज को ट्रस्ट करेंगे निज जीवन को निश्चित भाव ट्रस्ट करूँ ये माइंडसेट रे निहत रुहतु तेबे जाइए आपणकर धीरे धीरे आप धीरे धीरे ट्रस्ट करवा शिखिबे आउ अबाउंडेंस माइंडसेट रहिबे तापर देखिए आप धीरे धीरे आपण भीतर जो कष्टटा अच्छी ना जो प्रत्याख्यान कष्ट आप जो डरटा अच्छी रिजेक्ट हो कि काले मत कहीं रिजेक्ट करदेव कि आउ जदि भी आप लाइफ रे सेमती होउथिबो आपन कहीं रिजेक्ट करथिबे आपन को कहीं आपन को प्रिय मनुष्य आपन भल पाया दउ नथिबे रिजेक्ट करथिबे आपन को पिता माता आपन को रिजेक्ट करथिबे किछि भी भाई भौणी रिजेक्ट करथिबे तेबे धीरे धीरे एई ओंड एई क्षत एई गभीर क्षत आपनकर समाधान होआ को लागिबो धीरे धीरे एबे होछि द्वितीय क्षत परित्यागर क्षत द वुंड ऑफ अबैंडनमेंट तो परित्यागर क्षत को आम भल करिया पई कि हील करिया पई कि आमको पवित्र आनंद रे आसवा पड़े सक्रिएट प्लेजर रे आमको रहबा को हबो ए परित्यागर जो क्षत अछि ना से आमको छोट बेले मध्य मिली थाए आमको पितामाता परित्याग कर दे थांती एमती बहुत सारा न था कि ए छुआ मते भल लागुनी कि आमर ए छुआ दरकार नथिला तो तांको छाड़ी दियंती छोट छुआ को छाड़ी दे कि पळे जांती किंबा तांकर पितामाता दुनिया रे रहंतिनी मृत्यु कर जाई थांती तो तांको भी गोटे परित्यागर कष्ट फील हुए आउ छोट बेलू एमती बहुत सारा जो मैंने ग्रहण करती निज छुआ को छाड़ी दियंती परित्याग कर दियंती से क्षत हुए आउ आमर बड़ हवा बयस भी जदि आमको कहीं परित्याग कर दउछि पाखरे आम रहिचंती बहुत भल पाइबा देइचंती किंतु पुणी समय आसछि आमको परित्याग कर दउचंती तो ये सब जो कष्ट आहरी बहुत किछि अछि जो परित्याग आमको मिली थाए तो से सब कष्ट आम छोट बेले भी थाए आमर सब बयस भी आमको मिली थाए तो ये जो परित्यागर क्षत को आम हिल करने सब ये आमर स्वादिष्टान चक्र सहित कनेक्टेड माने आमर सक्रिय चक्र सहित कनेक्टेड आम द्वितीय चक्र सहित कनेक्टेड तो आपको हिल करने सबुठारु बेस्ट सॉल्यूशन होची आम निजर पैशन सहित जोड़ी हवा निजर पसंदर काम सह जोड़ी हवा
କିଛି ବି କଳାତ୍ମକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଡେଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେ ସବୁ କର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍, ଆର୍ଟ, ନିଜର କିଛି ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଗୁଣ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ। ମାନେ ଅଧିକ କର, ପ୍ରତିଦିନ କର ତାକୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେକୁ ଅଧିକ କର। ତ ଯେତେ ଆପଣ ଅଧିକ ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍, ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସହ ଅଧିକ କନେକ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷତକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗର କ୍ଷତକୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଲ୍ କରିପାରିବେ। ନିଜର ସକ୍ରିୟ ଚକ୍ରକୁ, ନିଜର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟାନ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ହିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ତୃତୀୟ କ୍ଷତ, ତୃତୀୟ ଚକ୍ର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅପମାନର କ୍ଷତ, ଦ ଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍। ଏବେ ଅପମାନର ଯେଉଁ ଗଭୀର କ୍ଷତ, ମୂଳ କ୍ଷତ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଗର୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଦର କରନ୍ତି ବା 5 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଜା କଲେ, କି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର, ରଙ୍ଗ, ରୂପକୁ ନେଇକି ଥଟ୍ଟା କଲେ, ଓଲଟା ସୋଲଟା ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ଥଟ୍ଟା କଲେ ଯଦି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଅପମାନ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଯେମିତି କେହି ଖେଞ୍ଚିକି ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ବହୁତ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରିଗର୍ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଗର୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅପମାନର କ୍ଷତ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଜମା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ କେବେଠାରୁ ଜମା ଅଛି, ଯାହା କେବଳ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଗର୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ଆମର ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ର ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆମକୁ ଏଇଠୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଅପମାନର ଏନର୍ଜି ଜମା ଅଛି, ଅପମାନର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଜମା ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ୟାକୁ ହିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଆମକୁ କେବେ କାହାକୁ ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାର ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଥଟ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ନେଇକି ମଜାକ କରିକି ଚିଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥହୀନ ଏକତରଫା ମଜାକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥଟ୍ଟା ହେଇପାରେ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏହା କାହାର ଗଭୀର କ୍ଷତକୁ ଟ୍ରିଗର୍ କରିଥାଏ। କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍ କରନ୍ତି 5 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, କି ଗାଳି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆମର କଲର୍କୁ ନେଇକି ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ନା, ଆମେ ସେତେବେଳେ 5 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, କେହି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଓପନଲି, ଆଉ କେହି ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନା ମୋର ତ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନା ଦବିକି ରହିଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଦେଲି ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ନା ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଦବିକି ରହେ, ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦବିକି ରହେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଦବିକି କଷ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଜମିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଏଇ ଅପମାନର କ୍ଷତ ଆମ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଅଛି, ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଛି, ମୂଳ କ୍ଷତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆମକୁ ସେଟାକୁ ହିଲ୍ କରିବାକୁ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଏମିତି ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍ କରନ୍ତୁନି। କି ଆମକୁ ଯଦି କେହି ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ସେଠି ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବା। ତ କେମିତି ହିଲ୍ କରିବା? ଆମକୁ ଏଠି ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଆତ୍ମପ୍ରେମ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ଆମକୁ ଆତ୍ମପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ। ନିହାତି ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆତ୍ମପ୍ରେମ କରିବା, ଯେତେ ହେଇପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ, ଆମର ନିଜର ଯାହା ବି ଶରୀର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ଆମେ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ହଁ ମୋ ରୂପ, ମୋ ରଙ୍ଗ କଳା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ରଙ୍ଗ କଳା, କି ମୋର କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ବି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ରେ ଆମେ ରହିବା, ତେବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କ୍ଷତକୁ ହିଲ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଚକ୍ର, ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ହିଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଯେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଖରାପ କରି କହିବ ନା, ତ ଅପମାନ କରିକି କହିବ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରିଗର୍ ହେବେନି, କି ସେ କ୍ଷତକୁ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ବଢ଼େଇବେନି ନିଜ ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ନିଜର ରୂପକୁ, ରଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପସନ୍ଦ ବି ଭଲ ବି ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଯେ ହଁ ଯାହା ମୋର,
तो जदि आप सेमती रही ना तो आपको जब कहीं अपमान जाने शुणिकी कि निजर गुण हिसाब से कहीं आपको अपमान कला आपको ट्रिगर कला ना तो आपको सेमती नेगेटिव प्रभाव पड़ोनी आपको निज आत्मा भितर को नेबेनी निज मन भितर को लेकिन दबेक रखिए तो आपन को कौन करा पड़ो जिते बड़े आमको अपमान आम भितर कष्ट अच्छी ना क्षत अच्छी तो आमको सेल्फ लव रे रहा पड़ो आमको एक्सेप्टेंस रे रहा पड़ो एबे होछि हमर चतुर्थ आघात विश्वासघातकतार आघात द वुंड ऑफ बिट्रेल तो विश्वासघातकतार आघात आमर हृदय चक्रु आसी थाए आमर हृदय चक्र विकसित होता है आमर हृदय चक्र होछि आमर चतुर्थ चक्र जहाँ अनाहत चक्र मध्यम कही था हार्ट चक्र कही था तो सेठू ता सहित कनेक्टेड आमर विश्वासघातकतार आघात कहीं जदि आपको धोखा देदेले विश्वासघातकता कले आपण सहित कहीं आपको चीट कले माने प्रतारणा कले आपण हार्ट ब्रेक है आपणकर ये आघात डीप वुंड मुख्यतः लव रिलेशनशिप रे घटी थाए सब प्रकार संपर्क भितर होता है जमती कि लवर्स का भितर हो कि स्वामी स्त्री भितर हो बंधुता भितर हो पितामाता एवं संतान भितर हो जे पितामाता संतान को आघात विश्वासघातकता कले कि संतान पितामाता सहित विश्वासघातकता कले भाई 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 भौणी 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 भितर भी हो पारे कौन भी संपर्क भितर विश्वासघातकतार आघात सृष्टि होता है घटी थाए आ आघात ना आम भितर बहुत पूर्वर तो अच्छी आपण मैंने जानिले बहुत बहुत पूर्व जन्मरू केते थर आम संगे एमती घटी सेटा आमर हृदय चक्र आसिक स्टोर होकर रही परस्त परस्त होगी तो जितेबाला आमर ए जन्म आमर छोट बेलू हो कि एपर्यंत हो जदि भी ये आघात कहीं आमको पुणी थे देले आम सहित कहीं ये सब विश्वासघातकता कले तो आमर से जो पुराणा बड़ आघात गभीर आघात से सब जाग्रत हो जाए बाहर को बाहरी आसे माने गभीर भाव में थिला आमर चक्र बड़ आघात जोटा को आम खेचिकी जो कहूना मोर एत कष्ट अच्छे तो खेचिकी बाहर करदेलु आहरी से भाया तो आमर ये कष्ट अलरेडी आम भितर अच्छे आम ये जन्म जो आम सागर कहीं संपर्क आम सागर कहीं विश्वासघातकता करे आमको हार्ट ब्रेक करे चीट करे ना से आघात ना खेची कि ऊपर को पलि आसे बाहर को बाहरी आसे जे आमर ये आम बुझीपार दरकार जे प्रकृत आम भितर विश्वासघातकतार आघात जमिकी बहुत पूर्वर अच्छी तार अर्थ आम ताकू सफा करिया दरकार ताकू हिल करिया दरकार आ सेते बेले आमर मुख्य काम जिते बेले आम सागर एमती घटना घटुचे ना आमर ये जन्म ये जीवन रे आमर सेते मुख्य काम जे आमे से गभीर आघात को एबे ही ट्रिगर मोमेंट रे हिल करबा कारण परमात्मा यूनिवर्स आम जीवन रे बारंबार एमती घटी थांती आउ से आघात को ऊपर को आनी थांती कि आपण बुझी परिबे जे ए आघात केवल एबे नहीं बहुत पूर्वर आपनक भितर अच्छी आउ गभीर भाव में अच्छी आउ बहुत जिद्दी भाव अच्छी परस्त परस्त होगी तो जेबे हमको क्षत आघात ट्रिगर हुए जीवन रे कहा द्वारा आउ से एते गभीर रु बाहर के सरफेस को आसे बाहर को बाहरी आसे तो ये गोटे बड़ आशीर्वाद मध्य आम पाई थाए परमात्मा तरफ आशीर्वाद होता है कारण जीवन रे दुर्घटना कष्ट जंत्रणा आमको मिरर देखे थाए आमको अईना देखे थाए आम भीतर कौन सब कथा अच्छी से सब को आमको देखे थाए जहाँ आम भूली जाइए कि बुझी न था भी मध्य जे देख तो भितर कौन सब अलिया जमा अच्छी कौन सब क्षत जमा अच्छी आउे आमको ताको सफा करवा भी अच्छी ना आम अईना भी ये देखुना जे कौटी आम मुहरे कौटी आम शरीर में असजड़ा अच्छी ताको आम प्रतिबिंब देखिकी ताको आम सजाड़ी पारिबा सेतिबें आम अईना देखू तो सेमती आमर मन प्राण रे लागिथिबा जो नकारात्मकता को देखिबा पई कि आमको ये सब कष्ट जंत्रणा परमात्मा बार बार देखी था तो सहीटा आम ब्लेसिंग्स होता है आम ब्लेसिंग्स हिसाब से नवा जे मो जीवन जो जंत्रणा आसूची ना सी मो ब्लेसिंग्स सी मत जनाऊँगी जे मो आत्मा रे कौन सब जमिकी अच्छी बहुत पूर्वर ताको मत सफा करार अच्छे तेणु आम एठी निजर ये गभीर विश्वासघातकतार आघात को केमती आरोग्य करवा तो आम ये आघात को ये हार्ट चक्रार जो ये आघात को आम हिल करने फॉरगिवनेस आम प्रैक्टिस करवा आम आपको क्षमा द्वारा हिल कर आमको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने को शिखा हम क्षमा करवा शिखा हम आम जेबे क्षमा करूना फॉरगिव करूँ आमर हृदय चक्र हिल होता है जिते पारे आपणकर आपण लविंग आउ कंपासनेट बिहेवियर आपण को रखा दरकार स्नेह दया क्षमा ये सब आमको उच्च ऊर्जा को नहीं थाए आमर वाइब्रेशन को हाई करि थाए आमर एनर्जी को हाई करि था आउ क्षमा हूँ प्रथम पहाच जे आम
ଆମର ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ସଫା କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଇପାରିବା। ତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ଆମର ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବେ କ୍ଷମା କରିଦେବା। ଏକଥା ଭାବିବାନି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ମୁଁ ଆକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବିନି। ଇଏ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷତ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ କ୍ଷମା କରିବିନି। ସେମିତି କେବେ କରିବେନି। ଯିଏ ଯିଏ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବୁଜିକି ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଘାତକତାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜମିକି ଅଛି ନା, କିମ୍ବା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାର ବାର, ବିଟ୍ରେୟାଲ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମିଳୁଛି, ଚିଟିଂ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କର ହିଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ କ୍ଷମା କରିବା। କ୍ଷମା ହେଉଛି ବହୁତ 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 ବଡ଼ ହାଇ ଏନର୍ଜି। ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା କରୁ, ଆମେ ନିଜର ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ, ଆମେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ହିଲ୍ କରିଥାଉ। ଆମେ ଏଟାକୁ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଫରଗିଭନେସ୍ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ବି ଆସିଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କଲେ ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ମାନେ ନିଜର ଅଳିଆକୁ ସଫା କଲେ। ତ ଆପଣ ଫରଗିଭନେସ୍ ଶିଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ ଭାବନା ରଖିବା। କାରଣ ସାମ୍ନା ଲୋକ ହେଇପାରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ ମୋ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇକି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ନ ରଖିକି, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନ ଜମେଇକି ମୁଁ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଦୟା ଭାବନାରେ ରହିବି, ସ୍ନେହ ଭାବନାରେ ରହିବି। ହେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶେଇ ନପାର, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ରଖନି। ନିଜ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ସ୍ନେହ ରଖ, ଦୟା ରଖ, କ୍ଷମା ରଖ। କ୍ଷମା ପ୍ରଥମେ ରଖ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଯାହା କରିଗଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି କହିଦେବେ କି ହଁ ଠିକ୍, ମୋର କ୍ଷତକୁ ଆସିକି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଦେଲ, ମୋ କ୍ଷତକୁ ଖେଞ୍ଚିକି ସର୍ଫେସ୍କୁ ଆଣିଦେଲ, ମୋତେ ଜଣେଇଦେଲ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ୍ଷତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଯାହା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ସ୍ନେହ ଆଉ ଦୟା ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯିଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା, ସେ କେବଳ ଆମ ପାଇଁକି ମିରର ହେଇଥାଏ, ଆମକୁ ଅଇନା ଦେଖେଇଥାଏ। ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଆସିକି ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କେବଳ ଏଇଆ ଯେ ସିଏ ଆମର କଷ୍ଟକୁ ସର୍ଫେସ୍କୁ ଆଣିବେ, ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ତୋ ଭିତରେ ଏଇଆ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଭାବନା ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ ନା, ଆପଣ ଆରାମସେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଅଭିଶାପ, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ନ କରିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା, କାରଣ ଇଏ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନକାରାତ୍ମକତା ନା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ତ ନକାରାତ୍ମକ ହେଇଥାଏ। ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହିକି ଆମ ଡିଏନ୍ଏକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ, ଆତ୍ମାକୁ, ମନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଯିଏ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଘୃଣା, ଅଭିଶାପ ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରହିବା, ତ ଆମେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମ ଭିତରେ ଅଳିଆ ପୁରଉଛେ। ତ ଆମେ ସେମିତି କରିବାନି, ଆମେ କ୍ଷମା ଭାବନାରେ ଆସିବା, ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବେ କ୍ଷମା କରିବା। ଯିଏ ଯାହା କଲା ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଟ୍ରେୟାଲ୍ କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରିପାରିବା। ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷତରୁ ଆମର 7ଟି କ୍ଷତ ଅଛି। ଆଉ 3ଟା କ୍ଷତ ମୁଁ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ। ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ଷତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କ୍ଷତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହିଲ୍ କରିପାରିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି, ନିଜକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି, ଆଉ ଆବାଉଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ରହିକି, ପ୍ରଚୁରତାର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ରହିକି ଭଲ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପରିତ୍ୟାଗର କ୍ଷତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ତୃତୀୟ ଆଘାତ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍ ବା ଅପମାନର କ୍ଷତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରିପାରିବା, ଆତ୍ମପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଲ୍ କରିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ବିଟ୍ରେୟାଲ୍ ଉଣ୍ଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଆଘାତ କହିଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ ହିଲ୍ କରିପାରିବା ଫରଗିଭନେସ୍ ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷମା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ହିଲ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମିଳିଯାଇଥିବ। ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, କିଛି ବି କହିବାର ଅଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ରହୁଛି, ସେଣ୍ଡିଂ ୟୁ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍।